নমস্কার, বিটিএন আমার করিমগঞ্জ আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাই। আমি রাজশ্রী। প্রথমেই দেখে নিচ্ছি সংবাদ শিরোনাম। নির্বাচন নিয়ে সংবাদ মেল জেলা শাসকের। পাসপোর্ট ভেরিফিকেশন নিয়ে হয়রানির অভিযোগ। জেলা তথা বরাকের প্রার্থী তালিকা প্রকাশের ভুয়া খবর নিয়ে ভিডিও বার্তা সতু রায়ের। আসন্ন নির্বাচন নিয়ে জেলা সিপিএম নেতার সাথে একান্ত আলাপচারিতায় আমাদের প্রতিনিধি শুভ চক্রবর্তী। প্রথম ও দ্বিতীয় পর্যায়ের প্রার্থী তালিকা ঘোষণা করল বিজেপি। কোভিড-19 আবহে স্বাস্থ্য বিভাগের নীতি নির্দেশিকা মেনে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে জেলায়। আশাকর্মী এবং অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীদের মাধ্যমে থার্মাল স্ক্রিনিং করেই ভোটাধিকার প্রয়োগ করা যাবে। 1307 বর্ধিত পোলিং স্টেশনে কেন্দ্রীয় বাহিনীর নজরদারিতে হবে নির্বাচন। এর মধ্যে 34টি জটিল পোলিং স্টেশন। আগামী 12 মার্চ বিকেল 3টের ভেতর মনোনয়ন জমা দেওয়ার শেষ দিন। ये पांचों कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए हम लोग आज नोटिफिकेशन इश्यू कर दिया है और नोटिफिकेशन इश्यू करके पब्लिश कर दिया है। इसमें मेन डेट्स जो है इश्यू ऑफ नॉमिनेशन आज नोटिफिकेशन हो गया और आज से नॉमिनेशन शुरू होगा, मतलब 5 मार्च 2021 और लास्ट डेट ऑफ मेकिंग नॉमिनेशन, जो नॉमिनेशन देने का लास्ट डेट जो है इट इज 12 मार्च 2021. I will say again, it is 12th March 2021. Or date of scrutiny of nomination, it will be 15th March 2021, that is Monday. And last date for withdrawal of candidature, it will be 17th March 2021. मतलब अपना nomination को वापस लेने के लिए last date will be 17th March 2021. और फाइनली डेट ऑफ पोल्स, मतलब इलेक्शन का दिन जो है 1 तारीख को, 1 अप्रैल को होगा, 1 अप्रैल 2021 एंड काउंटिंग ऑफ वोट्स होगा 2 मई 2021, दैट विल बी अ संडे। और फाइनल कंप्लीशन जो है मतलब बाय एनी चांस कुछ ये वाला एक्स्ट्रा रिपोर्ट वगैरह करना पड़ेगा तो देन डेट ऑफ कंप्लीशन विल बी 4 मई 2021। और इस बार पोल टाइमिंग्स इलेक्शन कमीशन ने 1 घंटा बढ़ा के दिया है। इट विल बी पोल विल स्टार्ट एट 7 o'clock इन द मॉर्निंग, 7 बजे शुरू होगा और शाम को 6 बजे खत्म होगा। पहले 5 बजे खत्म होता था, अभी इस बार 6 बजे खत्म होगा। एंड एज पर नोटिफिकेशन हम लोग का 5 कॉन्स्टिट्यूंसी में रिटर्निंग ऑफिसर्स का नाम मैं बता रहा हूँ और उनका जहाँ पे नॉमिनेशन करना है उसको बोल रहा हूँ। LAC 1 रकाबादी, रिटर्निंग ऑफिसर इज मिस्टर भिलवारे, ADC करीमगंज। उनका जो प्लेस टू फाइल नॉमिनेशन, इट इज आइडियली इट इज एज पर द RO's हैंडबुक, द प्लेस फॉर फाइलिंग नॉमिनेशन विल बी द हेडक्वार्टर एंड हेडक्वार्टर मींस वेयर द ऑफिस ऑफ द RO इज सिचुएटेड। इन दिस केस इट विल बी DC ऑफिस। सो इनका जो है रूम नंबर 1 ग्राउंड फ्लोर, ADC का जो चैम्बर जो है उसी में नॉमिनेशन दिया जाएगा। और असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी 2 पतालकंडी, द रिटर्निंग ऑफिसर विल बी श्री राजेशन चराम, ADC करीमगंज। उनका जो रूम है रूम नंबर 2 ग्राउंड फ्लोर, ऑफिस चैम्बर ऑफ ADC। और करीमगंज नॉर्थ का मैं हूँ डिप्टी कमिश्नर करीमगंज, आई विल बी दी रिटर्निंग ऑफिसर। एंड मेरा रूम जो है, मेरा जो चैम्बर है DC का चैम्बर जो है, दैट विल बी दी प्लेस वेयर नॉमिनेशंस विल बी एक्सेप्टेड। और करीमगंज साउथ इट विल बी प्रदीप कुमार गुप्ता, ADC करीमगंज। इट विल बी रूम नंबर 4 2nd फ्लोर, ऑफिस चैम्बर ऑफ ADC। और LAC 5 बदरपुर के लिए द रिटर्निंग ऑफिसर विल बी जेम्स आइन, ADC करीमगंज।
this it will be room number 5, first floor, office chamber of ADC. और nominations इसी जगह पे होगा and it will not be accepted anywhere else other than the notified places. मतलब इन लोगों का जो offices जो है जो notify किया हुआ है उसी में ही होगा nomination and it will not be accepted anywhere else. उसके बाद जब RO the nomination can either be given to the RO or the ARO, assistant returning officer. If the RO is not by any chance not available in the chamber, the ARO will definitely be. और डॉक्यूमेंट्स जो नॉमिनेशन के नॉमिनेशन देते टाइम डॉक्यूमेंट जो जमा होगा उसके में आई विल रीड आउट लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स टू बी सबमिटेड अलॉन्ग विद नॉमिनेशन पेपर फॉर असेंबली इलेक्शन 2021. उसमें नंबर 1 एफिडेविट इन फॉर्म 26 और सेकंड सर्टिफिकेट एक्सट्रैक्ट ऑफ इलेक्टोरल रोल वेयर कैंडिडेट इज इन इलेक्टोरल फॉर डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूंसी. मतलब दूसरा कॉन्स्टिट्यूंसी का इलेक्टर होने से उसका सर्टिफिकेट एक्सट्रैक्ट ऑफ इलेक्टोरल चाहिए होगा. फॉर्म ए एंड बी applicable in case of candidates set up by political parties. ये independent candidate के लिए लागू नहीं है, but it will be applicable for anybody who has been given a ticket by a political party. Copy of caste certificate from competent authority in case of SC/ST candidates. और receipt of security deposit, मतलब general candidate के लिए it will be 10,000 and it will be 5,000 for SC/ST. और इस बार दो तरीका है ऑनलाइन उसका ऑनलाइन डिपॉजिट करने के लिए भी देयर इज अ प्रोविजन बट द रूट ऑफ ट्रेजरी इज आल्सो ओपन. मतलब ट्रेजरी ये नहीं होगा जो पहले ट्रेजरी में होता था बट इस बार ऑनलाइन भी ऐड किया गया है. और ओथ और अफर्मेशन एंड नंबर सेपरेट बैंक अकाउंट ओपन बाय द कैंडिडेट फॉर इलेक्शन एक्सपेंडिचर. इलेक्शन एक्सपेंडिचर के लिए जो एक सेपरेट अकाउंट ओपन करना पड़ेगा दैट नंबर आल्सो हैज टू बी प्रोवाइडेड. और पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ और स्पेसिफिकेशंस ऑफ द फोटोग्राफ फॉर एज फॉलोज. रीसेंट फोटोग्राफ होना चाहिए पिछला 3 महीने में लिया हुआ एंड फोटोग्राफ शुड बी इन नॉर्मल क्लोथिंग. फोटोग्राफ इन यूनिफॉर्म इज नॉट परमिटेड. जैसा कि डीसी साहब ने बताया जो शेड्यूल है उस हिसाब से हमारा सिक्योरिटी रिलेटेड जो भी प्रिपरेशन है वो काफ़ी पहले 2 महीने 3 महीने पहले से ही इलेक्शन रिलेटेड जो कुछ भी पुलिस को एक्टिविटीज़ करना रहता है वो सब हम कर रहे हैं. और कंटिन्यूसली हमारे हेडक्वार्टर से भी मॉनिटरिंग हो रहा है और ऊपर से भी मॉनिटरिंग हो रहा है. और 4 FST और SST पर LAC में कॉन्स्टिट्यूट किया गया है जो लोग एक्टिवली काम कर रहे हैं जिसमें मजिस्ट्रेट भी हैं, पुलिस ऑफिसर्स भी हैं. और कुछ भी अगर वायलेशन हो तो उसको वो लोग रिस्पॉन्ड कर रहे हैं. हमारे तरफ से पुलिस की तरफ से जो हमारा इंटर स्टेट बाउंड्रीज है और इंटर डिस्ट्रिक्ट जो रास्ता है वहाँ पर हमारा नाका सेटअप किया गया है. और जो हमारे सेंट्रल फोर्सेज है CAPF उनको लेकर के जो कुछ भी हमारे ओपिनियन में सेंसिटिव एरिया है वहाँ पर हम कॉन्टीन्यूसली एरिया डोमिनेशन पेट्रोलिंग ये सब स्टार्ट कर दिए हैं. इसके साथ साथ जो कुछ भी प्रोहिबिटेड इलिसिट लीकर है या दूसरा कॉन्ट्राबैंड है जो इलीगल चीज़ें हैं उसके अगेंस्ट में हम एक और रीइंफोर्स्ड विगर से हम ड्राइव कर रहे हैं. और इन सब चीज़ों में काफ़ी सीजर भी हुआ है, डिटेक्शन भी हुआ है पिछले कई दिनों में. इसके अलावा जो टीम्स हैं हमारी फील्ड में वो MCC का अगर कहीं पे कुछ वायलेशन हो रहा है या इस टाइप का अगर कुछ दूसरा एक्टिविटी हो रहा है तो उसको भी वो लोग टेकअप करने के लिए रेडी है. और आप लोगों से ये भी रिक्वेस्ट है जो C-Vigil एक ऐप है उसके थ्रू अगर कोई भी वायलेशन है तो आप प्लीज़ उसको रिपोर्ट करिए. उसको लोग ड्यू कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज़ विल टेक इट अप कि वो क्या करना है उसके बारे में. इसके अलावा जो कुछ भी हमारा करीमगंज पुलिस का या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है उस पर भी आप अपना अगर कुछ कंप्लेंट्स हैं तो आप शेयर कर सकते हैं. हमारा पुलिस कंट्रोल रूम भी एक बना है स्पेसिफिकली डेडिकेटेड फॉर इलेक्शन पर्पस. तो वो उस कंट्रोल रूम में भी अगर किसी का कुछ ऐसा प्रॉब्लम है कि कहीं पे कुछ लग रहा है वायलेंस होगा या इंटिमिडेशन होगा इसी टाइप का तो आप इमीडिएटली उस कंट्रोल रूम में खबर कर सकते हैं. और बाकी जो हमारा पुलिस का जो मशीनरी है पुलिस स्टेशन आउटपोस्ट ऑफिसर्स वो सब तो ऑलरेडी अवेलेबल हैं. तो इन सब चीज़ों को लेकर के हमारे तरफ से पूरी तैयारी है. और आने वाले समय में और भी
सेंट्रल फोर्सेस आएंगी, जिसको एज एंड व्हेन दे अराइव वी यूज देम। এসপি অফিসে 2019 সন থেকে পাসপোর্ট ভেরিফাই করতে বারবার হয়রানির সম্মুখীন হতে হচ্ছে বলে অভিযোগ ভুক্তভোগীদের। বার কয়েক অফিসে এসেও সমস্যার সম্মুখীন হতে হচ্ছে, তাই আমাদের প্রতিনিধির মাধ্যমে সমস্যার দ্রুত সমাধানের আর্জি জানান অভিযোগকারীরা। আমাদের সমস্যা হচ্ছে, আমরা তো পাসপোর্ট নিয়ে অনেক সমস্যা আছে। 2019-এ অ্যাপ্লাই করার পরে এখনও আমাদের কাজ হয়নি। আমরা বারবার প্রতিদিন এসে এখানে এসপি অফিসের কিনারে আমরা ঘোরাফেরা করছি, আমাদের কোনো রেসপন্স দেননি। ওনারা পয়সা নিয়ে লুটপাট করে আমাদের কোনো কাজও করে দেননি। এরকম আমার এই ভাই দেখেছেন আপনি, তৎকাল উনি পাসপোর্ট অ্যাপ্লাই করে উনি ঘোরাফেরা করছেন, ওনার কোনো কাজ হচ্ছে না। আরও আছেন, এই যে আমার মুরব্বী যে দাদা আছেন, ওনারা অনেক সমস্যা ভুগছেন। এরা মুরব্বী মানুষ, কীরকম এরা আসলে কীরকম এরা আসার মধ্যজনক খরচেও আছে, তারপরে অনেক কষ্টেও আছে, তারপরে সবার সময়টাও নষ্ট হচ্ছে। এরকম কেন হচ্ছে সেটা আমরা জানতে চাই। আমাদের তৎকালের পরে ওই আগে জেনারেলটা করার লাগি তারা কয় ওখান কয়, তারপরে আমরা কোনো ডেটও দেবো হয় না, কোনো কাজ হইব। আমরা ডেইলি আই ঘুরিয়ে যাই, ওই রকম করি আমরা সিস্টেমে চলিয়ে যাই। আমরা এইরকম করিয়া কতদিন ভুগতাম, আমরা কোনো একটা রাস্তা দিয়ে দিতে লাগবো। তো আমরা স্যার ডেইলি আইতে হইলে একটা হাজিরা নষ্ট আছে, 500 টাকা লস আছে। আইবা যাইবা আর নইলে 200 টাকা গাড়ি ভাড়া লাগে। সকালে আইলে বিকালে গেলায়, মানে আজকে 4-5 দিন থেকে আমি এই আসি। আজকে তো অনেক এমন হয়েছে যে আমরা এসপি অফিসের বাইরে রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছি, আমরা এসপি অফিসে ঢুকতেও পারি না, আমরা কোনো ঢুকারও পারমিশন দেওয়া না। তাহলে আমরা কেতা লাগি পারমিশন দেওয়া না, তার আমরা কাছে এটাও কোনো রিজন দিচ্ছেন না, কোনো রিজন নাই আমরা এটা। তাহলে আমরা এটা এখানে আমরা ওটার জবাব চাই। 1 নম্বর হতে লাগে, 2 নম্বর হতে লাগে আমরা আগামীতে আর এরকম আমরা না হওয়ার লাগে আমরা ওটা আপনার কাছে আপনার মাধ্যমে আহ্বান জানাইতে চাই আমরা। কংগ্রেস জোটের প্রার্থী তালিকা প্রকাশের ভুয়া খবর নিয়ে ভিডিও বার্তা প্রকাশ করলেন জেলা কংগ্রেস সভাপতি সতু রায়। স্ক্রিনিং কমিটির মিটিং শেষে বরাকে এবং জেলায় সিট বাটোয়ারা এবং প্রার্থী চয়ন সবই অমীমাংসিত বলে জানান তিনি বলেন, কিছু পোর্টাল এবং নিউজে প্রার্থী তালিকা প্রকাশের ভুয়া খবর প্রকাশিত হয়েছে। নিউজ পোর্টাল এবং বিভিন্ন নিউজ চ্যানেলে অতি সম্প্রতি করিমগঞ্জ জেলার তথা গোটা বরাক উপত্যকার কংগ্রেস জোটের প্রার্থী তালিকা চূড়ান্ত হয়েছে বলে প্রকাশ করা হচ্ছে, প্রচার করা হচ্ছে। আমি জেলা কংগ্রেস সভাপতি হিসেবে, করিমগঞ্জ জেলা কংগ্রেস সভাপতি হিসেবে এইমাত্র স্ক্রিনিং কমিটির সভা সেরে বেরিয়ে এসেছি। করিমগঞ্জ জেলার এবং বরাক উপত্যকার সর্বশ্রেণী কংগ্রেস কর্মীদের উদ্দেশ্যে আমি এই কথা বলছি যে এখন পর্যন্ত মহাজোটের প্রার্থী তালিকা এক চূড়ান্ত রূপ পরিগ্রহ করেনি। এখন পর্যন্ত সিট শেয়ারিংয়ের প্রশ্নটিও অমীমাংসিত রয়েছে। প্রার্থী চয়ন এখন পর্যন্ত হয়নি। কাজেই নিউজ পোর্টাল এবং নানা নিউজ চ্যানেলে বিভ্রান্তিকর সংবাদ প্রকাশ করে জনসাধারণকে বিভ্রান্ত করবার চেষ্টা করছে। এই অসত্য সংবাদগুলির প্রতি কান না দিতে, গুজবে কান না দিতে আমি সমগ্র বরাকবাসীর উদ্দেশ্যে নিবেদন করছি। আমাদের প্রতিনিধি শুভ চক্রবর্তীর সাথে একান্ত আলাপচারিতায় কংগ্রেস জোটের সরকার গড়া নিয়ে আশা ব্যক্ত করলেন জেলা সিপিএম নেতা তথা আসাম রাজ্য সম্পাদক মণ্ডলীর সদস্য নির্মল দে। তিনি বলেন, এখনো করিমগঞ্জ জেলায় সিপিএম এর নিজস্ব প্রার্থী থাকছেন না এবং অপিনিয়ন পোলকে ভুল প্রমাণ করে জোটের সরকার হবে বলে আশাবাদী তিনি। আচ্ছা, এই বিধানসভা ইলেকশনে আপনারা মহাজোট গঠবন্ধনে আপনারাও জড়িত আছেন। করিমগঞ্জে 5টি সমষ্টি থেকে আপনার সিপিআইএমের সদস্য থাকবে নাকি?
সেটা তো আমরা ঠিক করছি না। এবারের নির্বাচনটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বিশেষ করে আমরা গোড়ার থেকেই এই ধরনের একটা ঐক্যবদ্ধ বিরোধী শক্তি আমরা চাইছিলাম তৈরি করতে। এটা খুব আশাব্যঞ্জক বা ইতিবাচক। সেটা হচ্ছে যে প্রধান দল কংগ্রেস এ ব্যাপারে উদ্যোগী হয়েছে। কংগ্রেস, এআইডিএফ এবং বামপন্থী দল সিপিআইএম, সিপিআই, সিপিআইএমএল মিলে একটা, এবং আসাম গণপরিষদ এদের নিয়ে একটা মহাজোট হয়েছে। আমরা চাইছি এই মহাজোটের আলোচনার মাধ্যমে এই আসন সমঝোতাটুকু হোক। তো করিমগঞ্জে 5টি জেলাতে প্রার্থী দেওয়ার তো আমরা এককভাবে প্রার্থী দেওয়ার তো প্রশ্নই উঠছে না। এটা রাজ্যিক স্তরেই স্থির হবে। এখনো এই আলোচনা চলছে। আমি গতকালকের খবর পর্যন্ত যতটুকু জানি যে আমাদের সাথে বোধহয় 2টো সিটে এখন পর্যন্ত সমঝোতা হয়েছে আলোচনার মাধ্যমে। দেখতে হবে আজকে কি দাঁড়ায়। আজকেও আলোচনা হচ্ছে যতটুকু আমি জানি। তার মধ্যে করিমগঞ্জ জেলায় আমাদের কোনো প্রার্থী থাকছে না, এখন পর্যন্ত থাকছে না। আমরা দেখতে পাচ্ছি যে বিভিন্ন নিউজ চ্যানেল থেকে দেখা যাচ্ছে যে এবার বিধানসভায় ভারতীয় জনতা পার্টি সরকার করবে, সমীক্ষা দেখা যাচ্ছে। এই নিয়ে আপনার কি মন্তব্য? এটা কি সঠিক মানে এক্সিট পোল হচ্ছে, না এর মধ্যে কিছু অন্য কিছু আছে? আমি জানি না সমীক্ষার কে সমীক্ষা করলো, কিসের ভিত্তিতে সমীক্ষা হয়েছে সেটা আমরা জানি না। কিন্তু আসামের বিজেপি সরকার গঠন করার তো কোনো সেই রকম বাস্তবতা তো নেই। এই জন্যে বিজেপি কত শতাংশ ভোট পেয়েছে গতবার। এখনো তো সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হিসাবে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে তো সরকার এখনো করছে না। আর গত 5 বছরের শাসনে তারা এমন কিছু করেনি যে মানুষের সমর্থন বাড়বে। আরো এগুলো সম্ভাবনা আমি দেখছি না। কিন্তু সংবাদ মাধ্যমের একটা বড় অংশ বিজেপির পক্ষে প্রচার করছে। আমি জানি না সেই অংশ থেকে সমীক্ষা রিপোর্ট বেরোচ্ছে কিনা, আমি জানি না। কিন্তু বাস্তবতা সেটা বলছে না। এবং এবার যে জোটটা হচ্ছে, মহাজোট যেটা হচ্ছে, সেটা এখন পর্যন্ত সবকিছুই ইতিবাচক হচ্ছে। এটা যদি সম্পূর্ণ হয় বিজেপির সম্ভাবনা তো ক্ষীণ, হওয়ার সম্ভাবনা তো নেই। যেটা কি করে জিততে পারে না। এমন কোনো ভালো কাজ করেনি 5 বছরে যে মানুষ তাদেরকে আরো বেশি করে ভোট দেবে, সম্ভাবনা নেই তাদের। আপনি কি মনে করছেন যে এবার বিধানসভায় আপনারা মহাজোট সরকার করবে? আমরা তো তাই চাইছি। সবকিছু চূড়ান্ত তো করবেন ভোটার জনগণ, আমরা তো সেটাই চাইছি। সব জল্পনার অবসান ঘটিয়ে শুক্রবার সন্ধ্যায় প্রথম ও দ্বিতীয় পর্যায়ের নির্বাচনের প্রার্থী তালিকা ঘোষণা করল শাসক দল বিজেপি। রাতাবাড়িতে বিজয় মালাকার, পাথারকান্দিতে কৃষ্ণেন্দু পাল পুনরায় মনোনয়ন পেয়েছেন। উত্তর করিমগঞ্জের ডক্টর মানস দাস ও বদরপুরে বিশ্বরূপ ভট্টাচার্যকে মনোনয়ন দেওয়া হয়েছে। এদিকে উল্লেখযোগ্য বিষয় হল 91 সালের পর উত্তর করিমগঞ্জে প্রথম বিজেপির মনোনয়ন থেকে বঞ্চিত হলেন প্রাক্তন বিধায়ক তথা এআইডিসির চেয়ারম্যান মিশন রঞ্জন দাস। रातबारी से श्री विजय मालाकर, श्री जिस पथारकांदी श्री कृष्णेंदु पॉल, करीमगंज उत्तर से डॉक्टर मानस दास, बदरपुर से श्री विश्वरूप भट्टाचार्य जी, काली काट लिछेरा से श्री सुब्रतो नाथ, सिलचर से श्री दीपायन चक्रवर्ती, सोनाई से श्री अमीनुल हक लस्कर, ढोलाई से श्री परिमल शुक्ल वैद्य, उधारबंद से श्री
मिहिर कांति सोम, लखीपुर से श्री कौशिक राय, बरखोला से श्री अमलेंदु दास, कटिगोरा से श्री गौतम रॉय, हाफलांग से श्रीमती नंदिता गारलोसा, बोकाजन से डॉक्टर नोमल मोमिन, हावड़ा घाट से श्री दौर सिंह रोहंग, दीपू से श्री विद्या सिंह इंग्लैंड, बैथा लांगोस से श्री सिंह रूप सिंह तेरान, कमलपुर से श्री दिंगत कालिता, रंगिया से श्री भावेश कालिता, नलबाड़ी से श्री जयंता मल बरुआ, पनेरी से श्री विश्वजीत दैमारी, कलाई गांव से श्री मधुराम डेका, मंगलदोई से श्री गुरु ज्योति दास, माजबाद से श्री जीतू किशन, जागीरोड से श्री पीयूष हजारिका, मारिक गांव से श्री रमाकांत देवरी, लाहरी घाट से श्री कोदिरू जजमान जिन्हा, नौगांव से श्री रूपक शर्मा और इसी के साथ बरहमपुर से श्री जीतू गोस्वामी और लामडिंग से श्री शिबू मिश्रा के साथ अभी जो सीट डिक्लेयर कर रहे हैं वो 70 सीट डिक्लेयर कर रहे हैं। कुल मिलाकर के 126 सीटें असम असेंबली की हैं और उसमें से जो 26 सीटें हैं वह असम गण परिषद को अलायंस के साथ तो 26 सीटें वह लड़ेंगे और यूपीपीएल जो यूनाइटेड पीपल पार्टी लिबरेशन वह 8 सीटों पे चुनाव लड़ेंगे और अभी हमने सीट की घोषणा की है 70 जो केंद्रीय चुनाव समिति ने जिन सीटों को नाम अप्रूव किया है